Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu syarihu hafidhahullahu ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala mengatakan, munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadis tersebut dengan bab, anna fihi wujuba khasyatillahi wa taqdimi ridahu ala ridal makhluqi, bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat kewajiban takut kepada Allah dan wajibnya mendahulukan ridha Allah daripada ridha makhluk. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Al-ula, yang pertama, wujubu khasyatillahi wa taqdimi ridahu ala ridha khalqihi, wajibnya takut kepada Allah dan mendahulukan ridha Allah daripada ridha makhluknya. Atsaniyatu, yang kedua, bayanu uqubati man athara ridhan nasi ala ridallahi, penjelasan akan hukuman bagi orang yang lebih mendahulukan ridha manusia daripada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ats-tsalitsatu, faedah yang ketiga, wujubut tawakkuli 'ala Allahi wal i'timadi 'alaihi, wajibnya bertawakal kepada Allah dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi'atu, yang keempat, bayanu ma fi taqdimi ridallahi minal 'awaqibil hamidati wa ma fi taqdimi ridhan nasi ala ridallahi minal 'awaqibis sayyi'ati, penjelasan apa yang ada di dalam mendahulukan ridha Allah berupa akibat-akibat yang terpuji, dan apa yang ada di dalam mendahulukan ridha manusia daripada ridha Allah berupa akibat-akibat yang buruk. Al-khamisatu, faedah yang kelima, anna qulubal ibadi biyadillahi subhanahu, bahwasanya qalbu-qalbu para hamba berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Babu qaulillahi, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu qaulillahi ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Bab ini, ikhwani fillah, hafizani wa hafidhakumullah, bisa kita beri judul dengan babu at-tawakkuli, karena pembahasan di dalamnya adalah pembahasan tentang tawakal. Qala asy-syarihu hafidhahullahu ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala mengatakan, munasabatul babi li kitabit tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Arada al-musannifu bihadzal babi bayana anna at-tawakkula fariidatun yajibu ikhlasuhu lillahi. Al-musannif
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menghendaki dengan bab ini penjelasan bahwasanya tawakal merupakan suatu kewajiban yang wajib memurnikannya hanya bagi Allah semata. Li'annahu min afdalil ibadati wa a'la maqamati tauhid. Karena sesungguhnya tawakal termasuk ibadah yang paling utama dan kedudukan tauhid yang paling tinggi. Wa 'ala Allahi ay la 'ala ghairihi. Bertawakal kepada Allah yaitu tidak kepada yang selainnya. Fatawakkalu, bertawakallah kalian hanya kepada Allah semata. I'tamidu 'alaihi wa fawwidu umurakum ilaihi. Bersandarlah kalian hanya kepada Allah semata dan serahkanlah seluruh urusan kalian hanya kepada Allah semata. Al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna secara global ayat ini. Yadhkuru ta'ala anna Musa alaihi salamu amara qawmahu an yadkhulu al-arda al-muqaddasata allati katabaha Allahu lahum. ولا يرتد على أدبارهم خوفا من الجبارين. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Musa alaihi salam memerintahkan kaumnya untuk masuk ke bumi yang disucikan yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Dan agar mereka tidak berbalik ke belakang karena takut kepada orang-orang yang sombong. Bal yumdu qadaman la yahabunahum wala yakshawnahum. Bahkan Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk terus berjalan, tidak takut kepada mereka. Yahabun dan yakshawn semakna. Mutawakkilina 'ala Allah fi hazimatihim. Dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam serbuan mereka tersebut. Musaddiqina bisihhati wa'dihi lahum in kanu mu'minina. Membenarkan kebenaran janji Allah azza wa jal kepada mereka apabila mereka adalah orang-orang yang beriman. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Al-ula, yang pertama, wujubut tawakkuli 'ala Allahi wahdahu subhanahu. Wajibnya bertawakal hanya kepada Allah semata. Wa anna sarfat tawakkuli li ghairillahi syirkun. Dan bahwasanya memalingkan tawakal kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Li'annahu ibadatun. Karena sesungguhnya tawakal merupakan ibadah. Athaniyatu, yang kedua, anna tawakkula 'ala Allahi syartun fi sihhatil imani. Bahwasanya bertawakal kepada Allah merupakan syarat sahnya keimanan. Yantafil imanu 'inda intifaihi. Tertiadakanlah keimanan tatkala tawakal tertiadakan.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qawlihi innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, hanya saja orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, qalbu mereka pun takut. Al-ayata. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, tamamul ayati, kelengkapan ayat tersebut. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Azza wa Jal, bertambahlah keimanan mereka. Dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Wajilat qulubuhum khafat minallahi. Takut kepada Allah. Wa ala rabbihim la ala ghairihi. Kepada Rabb mereka, tidak kepada yang selainnya. Yatawakkaluna, bertawakkal, yufawwiduna ilaihi umurahum, wa la yakhshawna wa la yarjuna illa iyyahu. Menyerahkan kepada Allah seluruh urusan mereka dan tidak takut serta tidak berharap kecuali hanya kepada Allah semata. Al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna secara global ayat tersebut. Yasifullahu jalla wa 'ala al-mu'minina haqqal imani bi thalathi sifatin 'azimatin. Allah Jalla wa'ala menyifati orang-orang yang beriman, yang benar keimanannya, dengan 3 sifat yang agung. Hiya, yaitu al-ula, yang pertama, al-khawfu minhu 'inda dzikri, takut kepada Allah tatkala disebutkan namanya. Fayaf'aluna awamirahu wa yatrukuna zawajirahu, maka mereka melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Al-thaniyatu, sifat yang kedua, ziyadatu imanihim 'inda sama'i tilawati kalamihi, bertambah keimanan mereka tatkala mendengar bacaan firman-Nya. Al-thalithatu, yang ketiga, wa tafwidul umuri ilaihi wal i'timadu alaihi wahdahu, menyerahkan seluruh urusan hanya kepada Allah dan bersandar hanya kepada Allah semata. Munasabatul ayati lil babi annaha tadullu ala anna at-tawakkul ala Allah wahdahu min sifatil mu'minina. Kesesuaian ayat ini dengan bab adalah bahwasanya ayat tersebut menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah semata termasuk di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Al-ula, yang pertama, masyru'iyyatut tawakkuli 'ala Allahi wa annahu min sifatil mu'minina. Disyariatkannya bertawakal hanya kepada Allah semata, dan bahwasanya hal itu termasuk di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman. Ats-tsaniyatu anna al-imana yazidu wa yanqusu, fayazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Faedah yang kedua, bahwasanya keimanan bertambah dan berkurang. Keimanan bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, annal imana billahi yastad'i at-tawakkul 'alaihi wahdahu. Bahwasanya beriman kepada Allah
menuntut tawakal kepadanya semata. Rabi'atu yang keempat, anna min sifatil mu'minin al-khushu'a wal-dhulla lillahi ta'ala. Bahwasanya termasuk di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman adalah khusyuk, tunduk dan merendahkan diri hanya kepada Allah semata. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khaira. Bahwasanya termasuk di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman adalah khusyuk, tunduk dan merendahkan diri hanya kepada Allah semata. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khaira.